अरे तुम्ही कन्फर्मेशन करून जाय नाही आमका मिनिट्स कॉपी कन्फर्मेशन करपा नाका तुम्ही कोणीच रीट नाव दिला आता त्यांनी नेक्स्ट मीटिंग केन्ना आसतली When? Today itself we have to deliver. Hygiene decision घेवपा जाय. म्हणजे केन्ना जावपा शकता अशें कशें जातलें ना तशें जावपा येना केन्ना एडजस्ट जाल्ली मिटींग केन्ना जातली ती आयज डिसायड जावपा जाय डेट एंड टायम प्रोसेस जाला इंडिव्हिज्युअल मेंबर येना आम्ही ताका कार्ड दिवपाक शकना आमचे जर प्रश्न आमकां कितें म्हणूंक शकता आमच्या प्रमाणात लेटर गेले जे आमचे कितें पंचायत सगळे गेल्ले आनी तांकां आतां फक्त मेंबरान आमचे डिसिजन ते आतां कोण वार्ड मेंबर सगळे वार्ड मेंबर येता तुमी ताका सांगा आमी पर्सनल काम आसता तें कामाक नावाला मीटिंग आणि 5 मिनिटं लावता आणि माझी मीटिंग बंद करता काय ना प्रॉब्लेम गव्हर्नमेंट कॉन्स्टंट येलेले आसा मागीर मुखार फुटप जाता मीटिंग आमी मातशी मीटिंग घालून ते मागीर तुमचो प्रॉब्लेम जाता मागीर मेन आमकां हायवेचो प्रॉब्लेम येयला आसा रोड वायंडींग येयलेले आसा कितें कितें येयलेले आसा आनी ते आमकां लोकां मुखार मांडपा जाय म्हणून आमी हाडलेले आसा आमको ग्रामसभेचा आपल्या मानवावी नाही कन्फर्मेशन द्या आयची ग्रामसभेचो इश्यू आसलेलो तो मिनिट्स कॉपीचे कन्फर्मेशन करपा आसलेले की कन्फर्मेशन जे कोणूच सपोर्ट केलें ना लोकां मदीं मानशी आसता मिनिट्स जेन्ना सेक्रेटरी वाचता सेक्रेटरी वाचून तो लोकांक कन्फर्मेशनाक धाडटा तेन्ना कोणूच ते लोक आमचे ग्रामसभेचे कोणूच तरी ते मिनिट्साक कन्फर्मेशनाक नांव दिना जालें म्हणून ती एंजर जालें कितें इशू कितें आसा इशू ते गेलते ग्रामसभेचे आसलेले 27 ऑक्टोबराक जे ग्रामसभे जो जाल्लो पळय तो इशू आसलेलो तो थोडोच कितें तेंचे इलेक्शन आसलेलें कितें आपलें नांव घातलेलें ते हेजेर ग्रामसभेक आनी तो म्हणटालो आपूण ना तेतून ना पूण तुमी घातलेलें पूण आमी मिनिट्स कॉपी चॅक केली तेजे उजेरूच तो कोण इलेक्शन घालता ते पूण ती पळयल्यार तेजें कांयच ना तें तो म्हणटा आपल्या कडेन कितें पेपर आसा पेपर ताका आमी मंडे घेवन आपयला आनी कितें आनी आतां थोडे आमकां हायकोर्टाचे बी डिसिजन आसा रोड वायंडींग आसा जे रोडार जे कोणी हें केला ते आमकां कॉपी येयल्ले आसा तेचो आमचो प्रश्न आसलो तो आमी आतां लोकां मुखार मांडपाचो आसलेलो पूण हो हांगाच आमकां जे कन्फर्मेशन जालां आनी आमी आतां लोकां मुखार मांडपाक पावले ना पण तरी पूण तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका तुमकां सांगपाचें आसा आमचे गांवचे दवरले तिकरपाड्याचे लोकांक जे कितें आसा लोकांक कितें दिसता मातशें भिरांत दिसता तेणी पंचायतीन येवचें पंचायतीन तेंचे आयडेंटिफाय करचो
आणि आपले कितें आसा ते येवन मांडचे हो लोकां कडेन म्हाजो बी एक आव्हान आसा लोकांक सांगपाक आमचे दवलेची दिगरपालीचे लोक पण पंचेस ना आमचे जे आमचो जो प्रोसेस आसा जो पंच सरपंच डेप्युटी सरपंच सरपंचाचे रायट आसा ते सगळ्यांक सेक्रेटरी वीथ आमची सरपंचाची सायन आमचे सगळे मेंबरांक वयता सगळे मेंबरांचे आमकां घेतली म्हणून आमकां बी परत बॅक पावता आता त्यांचे पर्सनल पंच मेंबरांचे पर्सनल कितें आसा आनी त्यांचे कितें कितें आसा तें आमी काय सांगपाक शकना कित्याक त्यांचो पर्सनल इश्यू आसा कितले पंच आसा तुम्ही आमचे सगळे 11 हां. आयज कितले आज सगळे 3-5 आसले 5 सो मिटींग तुम्ही होल्ड करपाक शकता न्ही हय करूं शकता जे मिटींग होल्ड करपाक शकता म्हळ्यार ताका आमी आमकां समज आमचे हें जायना मेंबर जायना जाल्यार आमी एक 10 मिनिट्स रावता 15 मिनिट टायम दिता मागीर आनी एक 15 मिनिटां रावता कमीत कमी आमी 11:45 सुमार आमी ही मिटींग चालू केली म्हणजे जे कोण मेंबर येता ताका आमी रावले आमचे रावना जाल्यार आमचें करपाक रायट आसता म्हजें नांव मार्साल कुलासो आनी हांव धावले निकरपाल पंचायतीन आसा आयज आमची ग्रामसभा आसतली आयज डेट 27 एप्रील 2025 आयज ग्रामसभा जेन्ना आसलेली तेन्ना कोरम ना म्हणून 10 दिल्लो टायमींग 11:45 स्टार्ट केल्या आनी तिवूय जाल्यार फक्त 4 मेंबर घेवन लास्ट टायम जेन्ना ग्रामसभा आसलेली तेन्ना फक्त 3 जाण ग्रामसभा पंच मेंबर आसलेले जेन्ना आमी लास्ट टायम क्वेश्चन केल्लो कित्याक येवंक ना कांय करपाक जायना तेंक जाल्यार तेमी येवपाचे हे भाशेन ते आन्सर दिताले आनी आयजूय 5 मेंबर आसात म्हणजे लोकांनी येवन हेंचे तोंड पळोवन पोतून वचपाचें लोकांची काम जावपा नाका जेन्ना जर तर लोकांक फेस करूंक जायना जाल्यार हे पंच मेंबर जाताय कित्याक जेन्ना कॅबिन मिटींग आसता तेन्ना 11 पंच रेडी आसताय कित्याक थंयसर जायते सायन मारपाच्यो फायल येयल्ल्यो आसताय आमी सदांच हे कॅबिन मिटींगे बसताय म्हणजे आमकां सगळी ही खबर आसा कितें कोण करताय पूण ग्रामसभेकूच ते गायब जातात हे कित्याक म्हणजे हे भाशेन आमचो गांव उरतलो कसो कोण सांबाळटलो जेन्ना आमची नांवां नाका जाल्ले प्रोपोजल ग्रामसभेक डिस्कस करनासतना हांगा मिनटाचेर येयले आनी आमची नांव घालताय आनी इचाल जाल्यार आमची नांवां कॅन्सील करतात पूण प्रोपोजल तशें दवरले सो हें कितें करून जावपाक शकता खंयच्या कायद्यान सो हेंची ही ग्रामसभा जावं ही पंचायत चलता डावले टिकरपाल ही सारकी कायदे बिदे कांय नाय पंचायत राज एक्टा प्रमाण ती चलोना फक्त तेंका जाय जाल्यार तेंगे मनमर्जी म्हणजे हे भाशेन दिसता की हे पंचायतीन आनीक हे फुडें कांय बरें जावपा ना तर हांव मागता डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी पंचायत मिनिस्टरान मातशें डावली टिकरपाल ही पंचायतीचेर नदर घालची आनी वेवस्थितीन कायद्या प्रमाणे ही ग्रामसभा हो ही पंचायत चलोवपाक प्रयत्न करचे आज रोड वायंडिंगा लागून त्यांच्यानी मिटींग दवरलेली आणि ती गाडी भोंवताली समज कित्याक तेंगे पयलीं 25 मेंबर ना 11 5 जाण येयले आनी फाटीं पेपरारूय येयले की तेंचे इलेक्शन घेवपाक म्हणजे 3 म्हयन्यान एकदां ग्रामसभा जाता पूण हे 3 म्हयने एकदां तुमी पळोवपाक न्ही सरपंच ना पंच ना कोणूच ना नाल्यार तेंचे इलेक्शन घेवपाक जाय तेंच्यानी व्हिडिओन कंप्लेन दिवपाक तेंचेर कित्याक लोक हांगा बेकार ना येवपाक लोक आनी आज लोकूय येवना हांगासर कित्याक रोड वायंडिंगा लागून आपयल्ले सगळे लोकांक लोक कोण ना तेन्ना आनी मेन पयलीं पंचय ना आनी अशें कितले मिटींगे थंय पंच नासतात गे सारके सरपंचय नासतले 3 पंच आसलेले लास्ट ग्रामसभेक 3 आशिल्ले काय आनी आतां 5च आसा मागीर आनी ग्रामसभा कित्याक दवरता ती पंचायतूय बंद करा मरे लोक बेकार पडले हांगा येवपाक काम धंदो सोडून